घोटमार अनोखा मेला पांडुरना नगर में आइए मूर्खों का देखने मेला कुर्बानियां मांगने आया फतरे मारो का यह मेला। મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડા જિલ્લાનું પાઢુરણા ગામ, અહીં પથ્થરબાજીના એક લોહિયાળ ખેલની પરંપરા છે. તેને નામ આપવામાં આવ્યું છે ગોટમાર. આજે બ્લેકબોર્ડમાં કહાની એવા લોકોની જેણે પોતાની આંખો સામે પોતાના પરિવારજનોને મરતા જોયા. દર વર્ષે ભાદ્ર પક્ષની અમાસ તિથિએ પોલા પર્વના આગલા દિવસે જામ નદીના કિનારે આ રમત રમાય છે. નદીની નજીક અનિલ થાંબારેનું ઘર છે, જે આ રમતને વહેલી તકે બંધ કરવા માંગે છે. मेरे बड़े पिताजी की भी मृत्यु इसी में हुई है और उनके न रहने से हमारा परिवार काफी पिछड़ गया. लोग एक दूसरे को इतना मारते कि कोई मर जाए तो भी उसको छोड़ने को तैयार नहीं है. जैसे कोई गिर गया तो उसके ऊपर उसको उठाना चाहिए तो उठाने की बजाय उसके ऊपर हजारों पत्थर मारते हैं ताकि वो मर जाए. इसके अलावा भी इसमें कई लोगों की जान गई और कई लोगों को डूबते हुए मैंने यहाँ से निकाला. तो मुझे जीवन रक्षा पदक राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है. ગયા વર્ષની ઘટનામાં વિષ્ણુએ પોતાનો ભાઈ ગુમાવ્યો. એ ઘટનાને યાદ કરીને વિષ્ણુ ભાવુક થઈ જાય છે. दोनों तरफ पत्थर डाले जाते हैं, गवर्नमेंट पत्थर डलवाती है, नगर पालिका शासन पत्थर डलवा के देती है. ये सब चीजें नहीं होना चाहिए. उस दिन ऐसा मेला रहता है, मेले में जैसे ऐसा हर कोई व्यक्ति जाता है, वो भी अपने दोस्तों के साथ में गया और घोटमार का पत्थर लगने से उसकी डेथ हुई और वो नदी में गिर के बह गया. ગોટમારના દિવસે પોલીસ પણ નદી પાસે નથી આવતી, પરંતુ અનિલ દર વખતે લાઈફ સેવિંગ કિટ સાથે તૈયાર રહે છે. लोग मेरे ऊपर ये आरोप लगाते कि सर का घर वहाँ पर है इसलिए सर उसमें सुधार चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. આખો વિડિયો જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો દિવ્ય ભાસ્કર એપ.